बाबू बाबू बोली ऐसा চেঁচাচ্ছ কেন? बाबू है না, বাবু বাড়ি নেই। सच बोलছে? সত্যি না, তোকে মিথ্যে কথা বলছি। कब आएगा? জানি না। अरे सुनो, हम फिर ऐसे बाबू को बोलना। বলবো শোন। अरे चाकू बदमाश। তোমার জন্য তো আর নিচে কথা কইতে পারি না। কেন, কি হলো? গেছে তো? গেছে, বলে গেছে আবার আসবো। এলেই হলো, পয়সা কোথা দিয়ে দেবো? যত সব কুসংখ্যা। তা নয় হলো, ঘরে যে কিছু নেই, বলি বাজার যেতে হবে না। বাজার? পয়সা কোথা দিয়ে বাজার করবো? পয়সা থাকবে কোত্থেকে? সবই তো রেশের মাঠে দিয়ে আসবে। এখনো রোজগারের চেষ্টা করো, নইলে উপোস করে মরতে হবে, এই তোমাকে বলে গেলাম। बाबू কে? ও পাগা না, 12 रुपया लो। তোমার টাকা? দিয়ে দেবো, দিয়ে দেবো। नहीं नहीं, तुम झूठा है। না, না, না। बदमाश है। বিশ্বাস করো। नहीं, हम विश्वास দিয়ে দেবো, দিয়ে দেবো। हमारा रुपया लाओ। বিশ্বাস করো, আমি দিয়ে দেবো। नहीं, हम तो रुपया लाओ। দেখো, এটা আমার স্ত্রী হাসপাতাল নেয়, আমার বোকারে আমার স্ত্রী। झूठा बोल। বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো। नहीं नहीं, सुन है। चंपी रहेगा, अगर हमारा रुपया नहीं मिलेगा तो तुम्हारा सर तोड़ लेगा। बदमाश डाकू कहेगा। कैसा मौज में हो? तो अल्लाह के फजल है भाई। 4 2 रुपये 2 आना, 6 रुपये 6 आना, 6 रुपये 6 आना, 2 रुपये 2 आना, 8 रुपया 8 आना। आधा साहब और 200 रुपया दीजिए, नहीं तो पेट नहीं चलेगा। नहीं नहीं, और हम रुपया नहीं देगा। ये देखो, पहला तुम लिया 25, फिर 10, फिर 15, 50 का सूद ले आओ, और फिर देखा जाएगा। अरे आगे साहब, क्या हुआ? सब बदमाश है, सब बदमाश है। सुनने का दाम नहीं देगा। क्या मरा गाड़ दिया? कहाँ से जंगली लाया? नहीं नहीं, रहमत अच्छा आदमी यहाँ से, बहुत अच्छा आदमी यहाँ से। आका साहब, अच्छा आदमी से व्यवसाय नहीं होता है। या उधार का व्यवसाय करो तो ठीक है, लेकिन सौदा उधार दिया तो बस खत्म। नहीं नहीं, और उधर दे दो, और उधर नहीं दे दो, कभी नहीं दे दो। 10 रुपये 8 आना, 4 रुपये 4 आना, 12 रुपये 12 आना। তুমি হচ্ছ মা, তুমি হচ্ছ বাবা, তুমি হচ্ছ কাবির। আবার এমনি এমনি হচ্ছে, চুপ করে বসে, আমি তোমাকে খেতে দেবো। দুধটা খেয়ে নাও গো দিদিমণি। না, খেয়ে নাও বলছি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি মাকে গিয়ে বলছি, এসে যখন ঘুম ঘুম করে পিঠে বসাবে তখন বুঝবি। তো এবার ভেন্সি কাটা হচ্ছে, দাঁড়াও আমি যাচ্ছি।